नमस्कार। मु जड़े ओडियावासी ओडिया भिडियो बनाऊँगी ओडिया लोकों पाई। आजिर भिडियो रे कथा हेबा शंख पाई पदे। शंख पाई पदे आपण माने जानिथिबे बीजेडी जी कि आमे आम बाल्य अवस्थार देखी आसुछु इलेक्शन जीतुला आउ आम नवीन बाबू आमर चीफ मिनिस्टर थिले आउ फाइनाली बीजेपी ओवरटेक करिछि। बीजेपी हाई मैंडेट रे जीति आउ ओडिशावासी बीजेपी को चांस देइचंती आउ आज श्रीजुक्त मोहन माझी सर से चीफ मिनिस्टर भावे शपथ नहीं तो गोटे जुगर अंत। किंतु विषय एटा नुहे, विषय होची अंत हैला केमिति आउ अंत हैला परे कौन होउची। बीजेडी रो शिलान्यास पढ़िला परठू ओडिशा रे बीजेडी को हरेबा एते सहज नथिला। काहींकि ना बीजेडी आउ ओडिशावासी परस्पर गोटे सिद्धांत रे ही चलुथिले। एठी अहंकार नाही, एठी लोकमानक पई घृणा नाही, एठी धर्मर राजनीति नथिला, एठी मिछर राजनीति नथिला, एठी अन्य पार्टी विषय रे भूल भ्रांत धारणा रखिबार राजनीति नथिला। एठी थिला स्वच्छ राजनीति। एठी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को सबु सहयोग प्रदान करथिले। एठी बीजेपी हो बीजेडी हो खास करी कांग्रेस राजनीतिक आक्षेप लगाई थिला सिना केबे भी कौनसी एमिति मिछ अटैक करू नथिला। बीजेपी भी करू नथिला। एबे नुआ नुआ आरंभ होईची से माने जितिबा पई सब किछि कले तो से विषय एठी आमे आलोचना करिवा। प्रथमे बीजेडी हारिला काहेकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। केही भी आशा करि नथिले जे बीजेडी हारिबो ओडिशा रे। बीजेपी रो लोक मानक छड़ा केही भी आशा करि नथिले किंतु बहुत बड़ खेल हला। तो हला कौन चतुर्दिगरु मुख्यमंत्री को घेरा गला। मु एटा कहूनी जे विपक्षी दलर भूल किछि भूल नाही। से माने लोकों को ऊपर छाड़िले लोक माने निर्णय नेले आउ जेमिति बीजेडी सरकार भी हारिला परे कहिछि आउ एटा गोटे जनरल जिनस जोटा कि आमे लोक माने भी जानिछु। सबु लोक मिछ नुहंती, सबु लोक भूल नुहंती। जदि एते मात्रा रे मैंडेट मिलिछि तो किछि तो भूल थिबो तो से विषय भी आलोचना करिबा। बट ता पूर्वरु जो ट्रैप हैला जो जाल बिछा हैला बीजेडी पाई ता विषय आलोचना। नंबर 1 कौशल राज्य ओडिशा वीरभूमि, ओडिशा चाषी मूल्यांक भूमि, ओडिशा खटी खाउथिबा लोकंक भूमि, ओडिशा परस्पर भल पाउथिबा लोकंक भूमि। ओडिशा रे माँ समलेई भी पूजा पाती, माँ तारातारिणी भी पूजा पाती, पूरी प्रभु हमर रक्षाकर्ता आमर पालनकर्ता प्रभु श्री जगन्नाथ भी पूजा पाती आउ आखंडलमणि भगवान श्री शिव भी पूजा पाती। एठी सबु भगवान पूजा पाती किंतु अचानक गोटे नारा आसिला कौशल राज्य। आमको अलगा राज्य दरकार। एते जोर रे ए हवा चलिला, एते आंदोलन चलिला, लोक आसिले कहीं ना आमको न्याय मिलूनी, आमको सेतिकी सुविधा मिलूनी। ठीक अच्छे जदि सुविधा आपण मानक मिलूनी आपण बदलेबे मुख्यमंत्री, आपण बदलेबे मंत्रिमंडल जोड़ा आपण माने कले। एबे कौन आपण को कौशल राज्य दरकार? एबे आसीबेनी आपण माने कारण ना आपण को काम हो गला। तो किए पैसा देइछि किए स्ट्राइक पई डाकिछि से सबू बहुत दूरर कथा। से सबू आग को लोक मान को जना पड़ जिवो। आमे हमर मत लोक मान को ऊपर फिंगी पारिबानी। मोर वीडियो ऑर्गेनिक ना किछि स्क्रिप्ट लिखिछि ना कोठो आनिछि ना कोन तो जहाँ मन को आसिला से विषय रे कथाबार्ता जहाँ जांच करिछि जहाँ देखिछि जहाँ ऑब्जर्व करुछि सेही ऊपर कथाबार्ता। तो मु एमिति कहबिनी जे
पूरा समस्ते गोटे ट्राप्रे आसी बट एबे कौशल राज्यर कौन है एबे कौशल राज्य ପାଇଁ कौन आसबे लड़े बीजेपी सहित संबलपुरवासी या आमर से ओडावासी जो मैंने कि आम लोक संबलपुरी गीत बिना आमर ये बाहागर भी हुए से लोक मैंने बाहर थिले आमको अलगा करा जाओ गोटे बड़ स्ट्राइक चलला तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ कौशल राज्य सेकेंड हिंदू मुस्लिम बहुत ट्राए कले माने बालेश्वर भद्रक रे बहुत दंगा करने को ट्राए कले जमीती यूपी आउ बाहर राज्य में करी भोट नौ कि लोक मानू माने डिवाइड करूँचा ट्राए कले ओडिशा रे फलप्रद हैलानी होप यही बीजेपी सरकार भी ए काम ये करनी सेटा भी है हिंदू मुस्लिम तापरे आरंभ कराला आक्षेप से विषय में मुझे कहबी कहीं सत एवं जे आम जाणीनु बहुत गुड़े एमती क्राइम केस होती जोटि बीजेडी नेता नाम सामना को आनिले बीजेपी विक्षोभ प्रदर्शन कला बहुत किसी कथा कहला ता ऊपर मुझे किसी कमेंट करी कहीं सत आम कहीं भी जानी ना बट सेटा भी गोटे पॉइंट थिला तीन पॉइंट थिला चार आनिले माने ओडिया अस्मिता ओडिया अस्मिता एमती गोटे वर्ड आनिले जोटि कि लोक मैंने भासी गले ओडिया अस्मिता कौन लोक मैंने कहले गोटे तमिल हाथ में राज्य दि जाइए तमिल हाथ में राज्य दि जाइए कहीं ना पांड्यान बाबू सबू जगार बुलूले कैंपेनिंग रे जाऊले नेता सहित बुलूले एठी बीजेडी भी दायी एठी लोक मैंने बुझीबारे भी भूल है मु आपन को कहूँ से लोक 2002 रे ओडिशा आसिले सॉरी 2002 टाइम रे ओडिशा आसते 24 वर्ष ओडिशा रे काम कले आमे तांको एबे कौन कहूँ तमिल कहीं अश्विनी वैष्णव जी आमर एबे रेल मंत्री होती से ओडिशा रे जे आईएएस आसते जार राजस्थान रे जन्म तांको आमे कहूँ ओडिया मंत्री से ओडिया ये तमिल आठ कौन ओडिया अस्मिता क्षुण्ण हो गला जदि जड़े तमिल आसिकी ओडिशा रे ओडिया भाषा को आपणे की ओडिया लोकों सहित रहीकि काम करुच्ची से आम पई ओडिया हेबा कथा आपण ताको भोट दियंतु न दियंतु पसंद करंतु न करंतु आपण ताको तमिल बोली संबोधन करि परिबे नाही एठी आमे पांड्यान बाबूर अपमान करूनु एठी आमे आमर व्यवहार आमर जो अपब्रिंगिंग अच्छी आमर जो संस्कृति अच्छी तार अपमान कलु अशोक मगधरू आसी कलिंग युद्ध करी लोक मानू मारी कलिंगर अशोकर शिलालिपि पूजा करा जाउची एटा से ओडिशा एठी आपण माने कौन कले गोटे लोक जे 24 वर्ष काम करिछि ओडिशा रे ताको आपण तमिल बोली संबोधन कले तमिल कही चलेले तमिल हाथ में राज्य उठागला तमिल हाथ में यहाँ करागला ओडिया अस्मिता क्षुण्ण हो गला ओडिशा रे ओडियार मुख्यमंत्री नाही जेतेबेले बात्या होउथिला जेतेबेले बन्या होउथिला ए नवीन सरकार थिले आम सांगरे द बेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट इन ओडिशा आपण माने गोटे वर्ड रे भूली गले जे से लोक कौन कौन करिसंदी आपण माने भोट दे पारंती भोट न दे पारंती समस्त स्वाधीनता अच्छी लोक माने निज इच्छा रे भोट दियंती बट आपण केबे भी काहको एमिति कहि पारिबे निज तू तमिल तू एठू जा अश्विनी वैष्णव सी किए राजस्थान रो चले एठू नरेंद्र मोदी किए गुजराती चले ताको कमे ओडिशा रे आपण दौरान लोक मैंने आम संस्कृति सेटा ना तो जिते संस्कृति सेटा तो संस्कृति समस्त सामान होगा दरकार तापर पूरी गोटे कहले रत्न भंडार चाबी पांड्यान बाबू रखिंट एटा गोटे बड़ नाट चली जदि रखिंट आपण भिडियो रे आणतु आपण न्यूज चैनल आणतु आपण समस्त को रखतु सार्वजनीन भाव में रत्न भंडार खोली देखातु आमे भक्त मानकर जानिबा अधिकार अच्छी आम भगवान रत्न भंडार रे एक्चुअली चली कौन तार प्रॉपर ऑडिटिंग समस्त ओडिशावासी को आपण देखातु आपण करंतु जे आमे कहिथिलु पांड्यान बाबू चाबी रखिथिले पांड्यान बाबू चाबी रखिके कौन करथिले आपण मन को जोटा आसला आपण कहिबे जदि आपण सत आपण पुलिस केस करूना आपण पाखर जदि प्रूफ अच्छी आपण केस करंतु आपण आणंतु
ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କ ଯଦି ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବହୁତ ନିଜର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭଡ଼ା ମିଳୁଛି, ଖାଇବାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେଠି ପୂଜାରୀମାନେ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇପାରୁ ଆଜ୍ଞା, ବଟ୍ ସେମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଅଭଡ଼ା ଆଣ, ଅଭଡ଼ା ଦିଅ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଭଡ଼ା, ତାପରେ ସେ ସଫାସଫି, ସେ ସବୁ କାମ, ତା ବାଦେ ବହୁତ ଜିନିଷର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ସେଠିକାର ପୋଲିସ, ସେଠିକାର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ, ସେମାନେ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ନା ସେଠି, ସେଇଟା କୌଣସି ବଡ଼ରେ ଜଗିବାଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। କେଉଁ ବି ମନ୍ଦିରରେ ହଉ, ମୁଁ ଖାଲି କହୁନି ଯେ ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ବି ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ରରେ ଡ୍ୟୁଟି କଲା ପରିଆ କାମ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କିଏ ଆସି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ କମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରୁଫ୍। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଖୋଲନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଦେଖାନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ନେଇଛି, କିଏ କ'ଣ କରିଛି, ସବୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କରାହେଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଏସବୁ ବାହାର କରାହେଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପେଡ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କୁ କିଣିବା କାମ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା। ଏଇଟା ବିଜେପି ସବୁ ଜାଗାରେ କରୁଛି। ଆମର କେତେଟା ମିଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର କିଣା ହେଲା, ଦିନ ରାତି ଆମର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବି କଲେ, ଆଉ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ପ୍ରତିଦିନ, ଆଉ ମିଛ ଜିନିଷ ଛାପି ଚାଲିଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଛ ଜିନିଷ ଛାପିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର ଉପରେ, ନିଜର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖରାପ ରିପୋର୍ଟିଂ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଛ ରିପୋର୍ଟିଂ କରି ଚାଲିଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍, ନା ମୁଁ ନେବେନି, ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କାହାର ମାନେ ପଇସା ନେଇ କାମ କରୁଛି, ସେମାନେ କଲେ। ଆଉ କିଛିଟା ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କିଛି ବି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଡେଇଁଲେ, ବିଜେପିରୁ ଟିକଟ୍ ନେଲେ, ଆଉ ଜିତିଲେ। ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ବି ଦେଲେ। ବହୁତ ହସ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଥିଲେ, MLA ହେଇଥିଲେ ନା MP ହେଇଥିଲେ ବୋଧେ, କିଛି ବି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ, କିଛି ବି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିରୁ ବାହାରିଲେ, ବିଜେପିରେ ଗଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଗଲେ। ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିକି ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଚେକ୍ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେ। ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ MLA ଭଲ ମିଳିଛି, MPଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ବି କମେଣ୍ଟ କରିବିନି। ଆମକୁ MLA ଭଲ ମିଳିଛି, ଆମର ମିଷ୍ଟର କେ ଅନିଲ କୁମାର, ଭଲ ଲୋକ, ଆଉ ହୋପଫୁଲି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବେ। ବାକି MP ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ କିଣିବେ। ସେଥିରେ ସେ ଗିଲ୍ଟି ଥାଆନ୍ତୁ, ଗିଲ୍ଟି ନଥାନ୍ତୁ, ସେ ଜିନିଷରୁ ସେ ବାହାରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5 ବର୍ଷ ଅଛି, ଲୋକ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି କରାନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏକରେ ସେ କରିନଥିଲେ, ନହେଲେ ସେ ଭୁଲ ଥିଲା, ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ ନାଉ। ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ବିଜେପିର ପ୍ଲାନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଜିତିଲା। ଏବେ ବିଜେଡ଼ି କେଉଁଠି ଲେକ୍ କଲା ସେ ଉପରେ କଥା ହେବା। ଲୋକତନ୍ତ୍ର, କେହି ବି କାହା ଉପରେ ଫୋର୍ସ କରି ଭୋଟ୍ ନିଅନ୍ତିନି। ତ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବିଜେପି ସବୁ କଲା ଆଉ ଜିତିଗଲା, ଭୋଟ୍ ତ ଲାଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଦେଲେ ନା। ତ ଜଣକ ସଫଳତା ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ରେ ଜଣକ ବିଫଳତା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ରାଇଟ୍। ଦାଦାନ ବହୁତ କଥା ଚାଲିଲା, ବିଜେପି ବହୁତ ପ୍ରଚାର କଲା ଯେ ଲୋକ ଯାଇକି ସୁରତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ହୁଏତ ସୁରତରୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି କାମ କରିବେ ହୋପଫୁଲି ଏ ବର୍ଷ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସୂତାକଳ ସବୁ କାମ କରି ଗୁଜୁରାଟକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଠେଇବେ। ଆମର ବିଜେପି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଚାକିରି ଦେବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ବାଙ୍ଗାଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପୁନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଠି IT ସେକ୍ଟର ଖୋଲିଦେବ ହୋପଫୁଲି, ଦେଖାଯାଉ। ବଟ୍ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି କେଉଁଠି ଲେକ୍ କଲା। ବିଜେଡ଼ି ଲେକ୍ କଲା ଲିଡର ଜେନେରେଟ୍ କରିବାରେ। ଆପଣମାନେ ନେତା ବନାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଜେପିରୁ ଆସି ଲୋକ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିରେ ଟିକଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକ ବିଜେପିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଡର ବନାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଶିଖାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ସେଇଟା କଲେନି।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଲଝିକି ରହିଗଲେ, ତାର ଫାଇଦା ଆଉ ଜଣେ ନେଲା। ସେକେଣ୍ଡ, ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେନି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ନାହିଁ କୁହାଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଥିଲା। ୟୁ ଆର୍ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ୟୁ ସୁଡ଼୍ ଆନ୍ସର୍। ଆପଣ ଦେଲେନି। ଏଇସବୁ ଭୁଲ ଲାଗି ଆପଣ ହାରିଛନ୍ତି। ହାରିବା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଜିତାହାର ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସହଯୋଗ କରିବୁ ସେମିତି। ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦେଶରେ କି ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଖାସ୍ କରି ଏ ଯେଉଁ ହିଂସାର ରାଜନୀତି ନ ହେଉ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କଟକରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ଲଗେଇକି କୁହାହେଲା କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ଏ କୁଚ୍ଛିତ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁନି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବେନି। ଆମକୁ ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ, ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ କେହି ବି କହିବେନି। ତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଆପଣ ଜଣକୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ ବସିକି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେ ଜିନିଷ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଗେନ୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିପାରିବେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବେ। ଆପଣ ଏ ଘଟିଆ ରାଜନୀତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବିଜେପି ସରକାର ଏବେ 5ଟା କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ହିଂସାର ରାଜନୀତି, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ, ଥାଳିବାଡ଼ ଦୀପ ଜାଳ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରକୁ 4 ଦିନ ଥିବ, ଆମକୁ କୁହାହେବ ଯେ ମାଣବସା ଝୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କରି ଆସିଛୁ। ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାହେବ ଯେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବଜାୟ ରଖିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲିବ। ତୃତୀୟ, ଖାଲି ମିଛର ରାଜନୀତି ଚାଲିବ। ପେଇଡ଼ ମିଡ଼ିଆ ଖାଲି ଲେଖିବ, ଖାଲି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ, କିଛି କାମ ହେବନି। ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିନି, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଯାଏଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି 2-3ଟା ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ କାମ କରିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, 2029 ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସ କରାହେବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି, ଏବେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। 2040 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱର କି ଭାରତର ଏକ ନମ୍ବର 1 ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କୁହାହେବ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନାରା ଲଗାହେବ। ଲୋକମାନେ ଖୁସି ବି ହେବେ, ଆଉ ଥରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ଶିଳାନ୍ୟାସ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଉନି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କେ କିଛି ବି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଯାହା ବି ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ଶାସନ କରୁଛି ସବୁର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବାହାରେ ହିଁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ବି ବାହାରେ ଆସିକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗୁଜରାଟ ଯେହେତୁ ବିଜନେସ୍ର ହବ୍, ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ସବୁ ସେଠିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଖଟୁଛନ୍ତି ସେଠି। ତ ଏତିକି ହିଁ କହିବାର ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ସରକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଭୁଲ କଥାର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ପଦେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକଟ ବଣ୍ଟନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲିଡ଼ର ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଇସ୍ତଫା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବି କଲେ, ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନଥିଲା। ଆପଣ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ? ଆପଣ ତ ରାଜନୀତି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ହାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥାନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି। ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ରିଜନ୍ ହ୍ୱାଇ ବିଜେଡ଼ି ଗଟ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ହାର ମାନିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି, ସରକାର ଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର, ଆଉ ଥରେ ଅପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଚାଲିଛି। ତ ଜେନେରେଟ୍ ଲିଡ଼ର ଆସିବେ କେଉଁଠୁ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ଓଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରୀ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହିଁ କହିଥିଲେ, ଦୁର୍ଗମଗିରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ବସି, ଡାକେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନେ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ। ପୃଥ୍ୱୀ ବିଦାରୀ ବାରବାଟୀ ମଡ଼ା, ଉଠ ଉଠ ଚଞ୍ଚଳ, ଖୋର ଦାରଶତ ସରଦାରଶିର କରି ଉନ୍ନତତର। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି। ଉଠୁ ଦତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ହୃତ ଗୌରବ ରାଜି। ପୁରୁଣା ଗୌରବ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖାଲି ସରକାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଲୋକସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିଛିଟା ଆପଣ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲେ, ଯାହାର ଅପୋଜିସନ୍ ମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ, ଏବେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ 5 ବର୍ଷ ଆତ୍ମମନ୍ଥନ କରନ୍ତୁ।
लीडर जेनेरेट करंतु युवा पीढ़ी को अपॉर्चुनिटी दिंतु खराब लोक को राजनीति दूर करातु स्वच्छ राजनीति बजाय रखु लोक मैंने निश्चय भोट देवे जदि बीजेपी भल कम कर न पारा जदि बीजेपी भल कम कला पीपल विल अगेन भोट टू देम आमे आमको एमती ना जे बीजेडी ही आसू कि बीजेपी ही आसू आमको भल राजनीति दरकार जोटा कि बीजेडी आमको स्वच्छ राजनीति लगुला एटलिस्ट आमर माननीय मुख्यमंत्री जो थिले श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक बाबू तो आत्ममंथन करंतु हार मानतु नहीं लंबा लड़ई अच्छी जदि आप हार मानिले बीजेपी सबू राज्य एमती ग्रासी देछि अपोजिशन सेठी ठिया भी हो पारना तो आपण जदि हार मानिक एबे बसी पड़ले एबे इस्तीफा देले सबू देले तो आपण मानक बहुत प्रॉब्लम फेस करबा पड़िबो और बीजेडी को माने हजई दबो बीजेपी हजई दबो किछटा एक्टर मानक नहीं कि एक्टर माने एक्टिंग करी भलो इलेक्शन जीति से मानक भी ऑल द बेस्ट अलसुआ बनंतुनी काम करंतु किछि भी करि नाहंती आपण माने मुह ऊपर कहूची श्रीजुक्त अनुभव महांती सिद्धांत महापात्र आकाश किछि भी काम करन ओडिशा पाई किछि भी नाही तम मानकोड बेसी काम करछि हमर डॉक्टर सव्यसाची एक्टर होई बहुत काम करछि एक्टर मनोज मिश्र संबलपुर रो किछटा आवाज एटलिस्ट उठाउछंती लोक मानक पाई ओडिया सिनेमा तो खाई देलो एटलिस्ट काम टिके कर लोक मानक पाई बाकी मु बरहमपुर रो आमर मिक्स रिएक्शन थिला हाँ पुराना बहुत गुड़े कंप्लेन अच्छी प्रदीप पाणिग्राही सारंग पाई तो से लगी टिके बनौना सत कथा कहूँ किंतु होपफुली से आमको भूल प्रमाण करेंगे लोक मानक पई काम करेंगे आउ के अनिल कुमार सार को भी बहुत संबर्धना आउ होपफुली आशा करुचु जे से भी ये हिंसार राजनीति ठू दूर रहिबे से आम ब्रह्मपुरवासी आम लोक मानक जानती से विभिन्नतार एकता आम ईद दिवाली आमे सबू बनाऊ गुरु पूर्णिमा भी बनाऊ आमे सबू पालन करूँ आमे सबू फेस्टिवल पालन करूँ आमे एक्समक्स भी पालन करूँ आमे क्रिश्चियन फेस्टिवल भी पालन करूँ आमे सबू पालन करूँ आमे सबू धर्म को सम्मान दो आम जगन्नाथ संस्कृति आमर माँ तारातारिणी को संस्कृति आमे ताकू सम्मान दो तो आमर विधायक भी सेटा को बजाय रखिबे निश्चय मु आशा करुँची आउ एतिकी कहूँ जे हार मानिबा टाइम नाइ बीजेडी कि कांग्रेस भी लीडर जेनेरेट करिबारे बहुत फेल होईची आमर सानखेमुड़ी विधायक श्रीजुक्त रमेश जेना बाबू तांकू बिना सपोर्ट रे कांग्रेस बिना सपोर्ट से एकेला कांग्रेस पिलार बंचेई रखिचंती सेठी लोक माने ताको भोट दउचंती तो कांग्रेस को भी अनुरोध जे निजर पार्टी रो एक्चुअल लीडर मानक चिन्हंतु सेमानक चांस दियंतु सेमानक आगु को आणंतु सेमाने आहुरी उत्साहर सहित काम करिवे राजनीति भल केतळे हबो जेतेबेले आपनकर अपोजिशन स्ट्रांग रहिबे अपोजिशन माने क्वालिटी चेक करंती जदि अपोजिशन स्ट्रांग न रहिबे सेठी राजनीति सेठी देश ही मरी जाए सेठी राज्य मरी जाए तो अपोजिशन मानक अनुरोध जे उठंतु जागंतु आत्ममंथन करंतु आउ गोटे सक्रिय राजनीतिर निजर भागीदार हुंतु बाकी आमे ओडिशावासी आमर फिर भी दिल है हिंदुस्तानी एंड फिर भी दिल है ओडिया एंड वी विल बी लाइक दिस वी विल स्प्रेड लव वी विल स्प्रेड रेस्पेक्ट जो तमिल कही आपण मैंने डेली मजाक उड़ाऊँ प्लीज करूँ ना से लोक 24 वर्ष ओडिशा रे काम करछि टिके सम्मान दियंतु टिके सम्मान दियंतु से लोक को हाँ आपण पाखे वाद विवाद रही पारे आपण मन मिसी पारे न मिसी पारे बट एमती कहवाटा बहुत एक्चुअली ठीक लगुनि तो दयाकोरी कहतुनि से भी आम ओडियावासी से भी आम ओडिशार गोटे वीर आम पर गोटे साधारण मनीष आमे तांको चांस देबा न देबा से पछ कथा किंतु आमे तांको अपमान करिबार हमर कोनोसी अधिकार नाही आउ शेष रे एतिके कहबी जे ओडियावासी राजनीति बहुत बड़ जिनिस बहुत बुझंतु डाइवर्ट हुअंतुनी कहार भी कथा रे आउ जो माने भी किछि खुशी रे किए कोन कहिले जाके भोट दे दियंती सेमिति दियंतुनी बहुत भाभी चिंती कि भोट दिंतु आउ लोक मानक जमी बाछिंट देखु जे से लोक आपण काम करुच्ची कि ना हुए तो सी विजेडी हो सी बीजेपी हो सी कांग्रेस हो बास से कहबी वंदे उत्कल जननी जय हिंद भारत माता की जय आम शहीद मानू नमस्कार आम कृषक मानू नमस्कार आम ओडिया को नमस्कार जय जगन्नाथ जय हिंद जय भारत।